हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ना? आज कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी का दूसरा पाठ न्याय मंत्री। हम आज इस वीडियो में कवि का परिचय देते हैं, इनके लेखक का परिचय देते हैं। तो देखो, यहाँ पे लेखक का नाम लिखा हुआ है श्री सुदर्शन। नाम क्या है लेखक का? श्री सुदर्शन, जिन्होंने न्याय मंत्री नामक एक यूनिट लिखा है, एक पाठ लिखा है। उनका जन्म कहाँ है? जन्म कब है? तो 196 में, ठीक है। और निधन है 168 में। ओके, जन्म क्या છે? તો જન્મ ક્યારે છે? તો 1896માં, અને નિધન એટલે કે મૃત્યુ ક્યારે છે? તો 1968માં। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। એટલે કે એમનું મૂળ નામ શું છે? તો બદ્રીનાથ શર્મા। याद राखजो, एमનું આખું નામ પૂછાય તો શું લખવાનું છે? बद्रीनाथ शर्मा। इनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो पंजाब राज्य में। पंजाब में कहाँ? तो सियालकोट नामक स्थान में, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1896 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। હવે એ જ્યારે નાના હતા ત્યારે જ એમને કહાની લખવાનો બહુ જ શોખ હતો। એટલે નાની ઉંમરથી જ એમને કહાની લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું હતું। કહાની એટલે કે વાર્તા લખવાની સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી। પછી આગળ છે पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बरोबर? હવે તમે જોઈ શકો છો એમને કઈ કઈ કહાની એટલે કે વાર્તા લખેલી છે। તો પુષ્પલતા, સુપ્રભાત, પરિवर्तन, पनघट, नगीना वगैरह। હવે आपका एकमात्र उपन्यास है, એમનું એક જ માત્ર ઉપન્યાસ છે। કયું છે? भागवंती। भागवंती है, ये इनका उपन्यास है। किनका? श्री सुदर्शन जी का। इनका मूल नाम क्या है? तो बद्रीनाथ शर्मा। ओके, वेरी गुड। आपको याद हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इन्होंने इस पाठ में क्या कहा है, कौन सी कहानी का उल्लेख किया गया है, वो यहाँ पे 2-3 पंक्ति में बताया गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। कौन? सम्राट यानी कि राजा अशोक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अशोक सिंह, राजा अशोक। એ શેની શોધમાં હતા? તો ન્યાય મંત્રીની શોધમાં। જ્યારે કોઈ ગુનો કરે છે અને એને ન્યાય આપવાનો છે, બરોબર? એક ગુનેગાર છે, એક જે ગુનો કરનાર છે એ મનુષ્ય છે, અને બીજો જેને ગુનો નથી કર્યો તે મનુષ્ય છે। તો ગુનેગારને શોધી અને તેને સજા કરવાનું કામ કોણ કરે છે? તો ન્યાય મંત્રી। એટલે મનુષ્યને જે ન્યાય અપાવે છે તેને ન્યાય મંત્રી કહે છે। જેમ અત્યારે આપણે ન્યાયાલયની વ્યવસ્થા છે, બરોબર? એ રીતે। तो शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। किसने बनाया? सम्राट अशोक ने।
किसको न्याय मंत्री बनाया? तो शिशुपाल को। शिशुपाल व्यवसाय से एक ब्राह्मण थे, उनकी कास्ट ब्राह्मण थी। न्याय न राजा देखता है न रंग, એટલે કે એ રાજા એ ન્યાય છે એ સામે રાજા ઊભો હોય ને તો એ તેને સજા કરે છે, અને કોઈ ગરીબ ઊભો હોય ને તોય તેને સજા કરે છે, બરાબર. આ કેમ આપણે ન્યાયાલયમાં જઈએ છીએ એટલે પેલી ન્યાયની જે મૂર્તિ એક સ્ત્રી હોય છે એના ઉપર પાટો કેમ બાંધેલો હોય છે અને એના હાથમાં ત્રાજવું હોય છે? કેમ? તો એ કહેવાય ને કે એ સરખો ન્યાય આપે છે, ત્રાજવાથી સરખો ન્યાય કરે છે. અને આંખ ઉપર પાટો એટલા માટે બાંધેલો હોય કે એ રાજા હોય કે ગરીબ હોય, અમીર હોય કે પૈસાવાળો હોય, એ જોતું નથી, બરાબર છે. જેને જે સજા થવાની હોય છે તે સજા કરે જ છે. न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। इस पर क्या है इस कहानी में? तो न्याय का महत्व समझाया गया है हम लोगों को कि न्याय कैसे करते हैं। शिशुपाल ने न्याय कैसे करते हैं ये हमको सिखाया गया है। तो इनकी स्टोरी मैं आपको इसके आगे के वीडियो में कहूँगी। ये पार्ट 1 है, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलो, नमस्कार।